Eso es cosa de... Viernes 19 de abril en el Teatro Deportados de Stamford, Connecticut. Me levanto. Miriam Cruz. Soy una loca. Alex Bueno. Noches de fantasía. Una noche para cantarlas todas. Viernes 19 de abril, 8 de la noche, en el Teatro Deportados, a tan solo 30 minutos de la ciudad de New York. Localizado en el 61 de Atlantic Street, en Stamford, Connecticut. Compra tus boletos ahora en el box office del teatro, llamando al 201-325-4466 o al 646-296-1378. Frecuencia modulada estereofónica multiplex, La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Hello, this is Norma Rodriguez Reyes, your host in Que Pasa. You're listening to us via WNHH 103.5 FM, and if you go stream live, you can also go to your computers and put newhavenindependent.org y lavozhispanaradio.com. Here live in our studio audience, we have with us Councilman Miguel Castro, who was appointed to Meriden City Council on December of 2012. But then, ever since then, every 4 years, he has been reelected to that position. He is currently in that position, and he's Finance Committee. He's in charge. He's a member of Finance Committee, of the Personnel Committee, and a commissioner for the city's Conservation Commission. Miguel is currently active in the Mid-State Chamber of Commerce Board of Directors and is a consistent advocate for economic development and resources to benefit small business owners embracing long-term economic growth. As councilman, which is the reason why we're here today, he has faced huge risk for his outspoken views defending immigrant rights. In other words, Councilman Miguel Castro is a trailblazer, and many times trailblazers is not easy for them because you are paving new territory for others to follow. But basically, you become a sacrificial lamb. And we will be talking about that. And it has to do with the Trust Act, which prohibits local and state law enforcement from holding individuals so that Immigration Custom Enforcement can arrest them. But aside from that, which is the main issue why we're here today, I just want to let you know that he comes, Councilman Castro comes with an array of experience behind him. And he has spearheaded a citywide effort to protect a number of immigrant families in his community from deportation and discriminatory policies in partnership with the Connecticut Federation delegation, particularly in the case of Nelly Cumbicos, who was subject to deportation, and after crafting and voting unanimously by the Meriden City Council on a bipartisan letter of support sent to Immigration and Customs Enforcement asking for a stay, ICE granted the request. But Miguel Castro is also the author of Christ Does Not Condemn You, published in 1996, which sold over 100,000 copies, and Dr. Katim Silva, an authority in religious literature, described Miguel Castro as one of the youngest authors in religious literature at that time. He also founded Operation Rescue, which focuses in providing humanitarian aid to several Central American countries. This program worked to feed and clothe the homeless and deliver medical supplies through relief efforts for these families. Operation Rescue was mainly funded by local donations and by all of the revenue that he received from his book. Miguel is an active marathoner and has completed over 8,257. Correct.
miles to raise funds for cancer research and cancer patients. So he strongly supports the American Cancer Society and also St. Jude. Miguel is the father of 4 children, and he's the grandfather of 3 children. Miguel, thank you so much for being here with us today. I appreciate the invitation. I'm so glad to be here. Yes. I've had an opportunity to meet you out there on your struggles, and especially with this one particular case that you have been very much involved with and really helping out. That unfortunately, he was arrested and still has a case pending. So, our interview will kind of try to protect as much as possible the integrity of the individuals involved. Thank you so much, Miguel, for being here with us. And just wanted to ask you a little bit. Tell me, because I think you were also very much involved in expanding the Original Trust Act. Can you tell us a little bit more about the Original Trust Act and what it is that you're promoting now? Thank you for the question. The Original Trust Act was a statewide effort to craft and create legislation to protect members of our community that their immigration status was not legal. And we had issues with state and local law enforcement that have overreached their power, and we're rounding up members of our community in partnership with ICE and deporting members of our community. So coalition gathered and together with legislators from all across the states, particularly Latino legislators, were able to really, in a comprehensive way, craft and put together a number of thoughts that passed on 2013, which is the 2013 Trust Act, into law that will prohibit state and local law enforcement from becoming or partnering with ICE and assisting federal agents, as far as members of the ICE coalition is concerned, from coming into our community and deporting members of our community. The issue back then is that at the legislature, we didn't have a supermajority. So when it went from a screening process to the committee hearings, then to both chambers, it has some issues and some loopholes. Now that we have the supermajority and both chambers, now we have decided to go back to the drawing board and expand the Trust Act and close all of those loopholes that were allowing immigration to create a presence in most of our communities and prohibit them through this piece of legislation, strengthening this piece of legislation to not only come into our communities, but prohibit all of our law enforcement, state and local, including judicial marshals, SROs, entities within our community. What's SROs? SROs are school research officers. Okay. They are part of our local police department, and every police department has some of them assigned to our schools. So the police officer you see in certain schools, it's considered an SRO. So basically, you're talking about, like, for instance, the Department of Corrections, the judicial marshals, the state police, the probation officers. Correct. So because basically before, if anyone was involved with any of these 4, they were definitely going to get deported, because these folks had the tendency of calling ICE, which is stands for, what is it that ICE stands for? It is Immigration Custom Enforcement. Custom Enforcement. So what these people were doing is they were actually contacting ICE and then holding the individuals until ICE came, and then they were arrested. That is correct. So in 2013, when the piece of legislation was argued at the committee level at the state capitol, the objective was to include all of these other entities that were part of the function of our current government. Unfortunately, there was a compromise which led a number of areas in this piece of legislation that couldn't really get voted on, and
and put forward. The other entities that we wanted to include under this bigger umbrella were excluded. Now that we have the supermajority, as I mentioned, in both chambers, Senate and House of Representatives, now we can come back to the drawing board and not only reiterate that state and local are still under that Trust Act in 2013, but now we can add the other areas that were not included in the original piece of legislation. Okay. So, Miguel, tell me about this one particular case that you have been very much involved with and advocating for. Well, and I appreciate the question. So here's a family whose husband was arrested because of the DUI. The last time I checked, if you committed an infraction or a misdemeanor or any violation of the current law, you're entitled to due process. So here's this man in the court proceedings where between the state and attorney and the public defender reach a compromise because the man did not have any priors, any history of any criminal doing. His only issue is that he was caught, drinking and driving, which is a big issue in our country, and it's something that I personally condemned. The fact of the matter is that there is a process in place, and the court provided that process. So during the court proceeding between the state attorney and the public defender, reach that compromise and share with the judge what the compromise was. The judge accepted the compromise and decided to render his verdict. So the verdict was that he was going to get 11 months suspended sentence and 2 years probation, which then he was entitled to probation. Once he was released from the court proceedings, his next step was to go to probation, which was outside the courtroom. The issue that we faced that day is that the judicial marshals decided to go in a different direction. Now think about it. Judicial marshals are public safety officers assigned to our courthouses to provide public safety to our courthouses. That is the extent of their responsibility. Now, inside the courtroom, while the court proceedings are taking place, they have access to your docket number, to the content of your case, your full name, and the arguments that are being presented as your case is being argued during or through this court proceeding. They can literally actually walk out of that room and share that information with any outside agency, which is what they've been doing for a number of years. Some community organizers and community activists, not only in Meriden but in New Haven, have brought this concern to our attention. That is an issue that was ongoing and happening. Immigrants that were stopped because of a traffic violation or a broken tail light, or just ran a stop sign or a red light. They were coming to court and they were being picked up or arrested by ICE the minute their case was heard, or as soon as they presented themselves in court and they walked out of the courthouse, they were being arrested by ICE. So what has been going on is a culture that they've been embracing within the judicial process to create their own discriminatory policy and share that information with an outside agency, which in this case is Immigration and Custom Enforcement. They were not only sharing information, they were lending a hand and partnering with ICE by holding individuals for a longer period of time against the law while ICE arrived so they can help extradite that person into ICE's custody from their custody. That night where this man was, according to the verdict of the judge, was scheduled to be released after he went through the parole process, the judicial marshals decided not to really release him. So we got into a back and forth into this internal discussion with the public defender where we wanted to really find out if they were following the current law, and what they were about to do, which we knew what they were doing, was against the current law.
And there are other pieces of legislation at the state level that prohibit these individuals, these public safety officers, from holding for a longer period of time in their custody individuals because of their immigration status. The unfortunate part is, Norma, that the public defender could not really reach some sort of resolution. The only thing he could do was to let us know and share with us when ICE arrived, and he did. So are we talking about that the public defender couldn't do it because when ICE comes in, their power supersedes the public defender's power? No, there is no superseding any of the current jurisdiction or power within that court system. Here is a judge who has ultimate power in a local courthouse making a final determination and decision on the case that was litigated between both the state attorney and the public defender, and you have security guards making a different decision, sharing information with Immigration and Custom Enforcement to help extradite this person, not just only him, many others that have been victim and this of was this issue. This happened in the New Haven courts? No, this happened in the Meriden Court. In the Meriden Court. Correct. That one happened. Correct. Okay. And so the Meriden Courthouse is in my district, in the district that I represent. And I've been part of many of the statewide coalitions that have worked on efforts to help many immigrant families and all across the state. For those who are currently now in sanctuary or those who have been subject to deportation, to fight some of the discriminatory policies and create and craft local safeguards to continue to protect further our families and members of our community. And that's what we were trying to do that day. So we got into a very intense discussion outside the courtroom, still in the courthouse, with the public defender, that we were convinced that what was happening inside the process was not only illegal, was unconstitutional. Mm-hmm. And but he couldn't do anything. And there's many reasons, and without mentioning any specific names, there's a lot of good people in our courthouses, but most of them are afraid of retaliations, including other judicial marshals that are not in agreement with the culture that they've been embracing for many years inside the courthouse, abusing their position of privilege, overreach of power, and stepping over their boundaries as security officers or public safety officers, and helping extradite immigrants because of their immigration status into the custody of ICE. But we are more convinced, and it's not just public safety officers. In most cases, we think that these are just glorified security guards. It is an effort between state attorneys and even judges that have been part of this effort, because here is a judge who made a determination and a final decision on a case sealed and determined by the guy on the black robe, and security guards. Wait a minute. So supersede. what was? Can you one more time for our audience say what was the judge's decision? Yeah, the judge's decision was to grant this man 11 months suspended sentence and 2 years probation. That was the decision of the judge. But it wasn't the decision of the judge, because the judge determined that it was a collective effort between the state attorney and the public defender to reach that conclusion. Right. And benefit of this person who was entitled to due process. So he walks out of the courtroom, where in every given day you have 4 and maybe 5 judicial marshals listening to the case. And I don't know if many of your listeners have been in court. When you go to court for either an infraction or an issue, you go to the judicial marshal and tell the judicial marshal, by the way, my name is so-and-so, is my file there. He pulls the file and he hands it over to the state attorney. This guy, these individuals have, whether it's he or she, access to your personal information. They can literally, and they have, walk out of that room and share that information
with immigration and custom enforcement, which is really the but that's loophole we wanted illegal. to close. What we're saying, right? Absolutely. You know, that's really scary because, for instance, you know how a lot of times whenever you go anywhere, you sign a document with that specific agency stating that everything here is confidential. When you go to the doctors, when you go to any when you apply for any services, any social services. Agreed. And all this always states that this is confidential. Agreed. So this violation of this confidentiality really puts a mistrust in which then you no longer trust the system. Exactly. And we knew that there was a behavior that was being embraced within the process, a flawed process that we needed to address. And we have raised our voice and have rallied against this behavior, and we knew it was ongoing for a number of years. That's why crafting legislation to prohibit this kind of discriminatory behavior, this racial profiling, if you will, inside a judicial process that's currently flawed, needs attention for correction. So what transpired after our discussion, knowing that at this point this public defender couldn't do anything further, although he sympathized, and I couldn't stress that enough, he sympathized, he was livid, he was upset, and although I asked, I said, is it possible that you can actually go back to the judge's chamber and express to him that there is something unconstitutional happening right now? Someone within this court process that is actually going in a different direction from the ultimate and final decision that he made as the maximum authority in that courthouse. The public defender just threw his hands in the air and said, listen, I only have 3 years here left. Self-preservation is everything in life. Okay? I have 3 years here. I don't want to rattle the cage. I sympathize with what you're saying. What I can do is just tell you when I arrived. No. Inside that courthouse hallway, it was the mother who was just anticipating to see her husband, a 15-year-old daughter, a 17-year-old son. This is a freshman and a junior in high school. And when the public defender came back out and said, ICE has just arrived, they ran out of that courthouse to go into the Sally Port, which is the transport area where judicial marshals transport their prisoners, and where they anticipated that their father was going to be transported from their custody into ISIS custody. So most of us, because I wasn't there by myself, there were community activists and community organizers. ULA, which is a big organization out of New Haven that I hold very dear to my heart and that I have been supporting for a number of years, and friends and peers and colleagues were there that day. And in partnership with them and Merritt & Sons and members of the Connecticut Shoreline Indivisible, we wanted to make sure that we protected these kids that just ran literally around the building and into the Sally Port. And the minute they ran, at some point I had the 15-year-old daughter in my hands, and she was yelling from the top of her lungs, please don't take my father, please don't take my father, I need my father, calling her father's name. So in front of us was a judicial marshal who was not only verbally abusive, but he was charging against it. He was able to really separate us by putting me in a full body lock and put me in the ground a couple times, and use excessive force while the 15-year-old was still in the Sally Port. It was just, one of those occasions that as a human, as an individual, I wanted to react to make sure that I bring this girl back to safety and her brother both, and try to plead with judicial marshals that she was only 15, they're just minors, they're just in distress because their father is being, extradited to the hands of ICE. They couldn't understand that instead of de-escalating the matter, they just made it worse. And they pushed me all the way out of the Sally Court, and I ran back inside. And when I ran back,
That's when they chased me out into the sidewalk, pinned me down on the sidewalk, put me down, needs drilling in my back, calling all kinds of names, and arrested me. And the rest, it's history, is the current case that is now in the hands of the court, and I have a great legal team that have been defending this matter, and we are confident that that we are going to have a positive outcome, because this is not about me. I happen to be one of the persons that they arrested in the middle of this debate, if you will, just protesting a flawed process that was discriminating against members of our community. But what transpired after that, and what these individuals provided to a state trooper in a false statement, exaggerating information, and Trump charges. I was charged with riot in the first degree and assault to 2 public safety officers, which were unwarranted and never happened. And we have evidence that that is the case. And although I can't go into any specifics to protect the integrity of the case, we're confident that we are going to argue this, you know, and take this to the last episode. It's just not something that they did to me. It's what they've been doing to other people in this process, discriminating against and using their power, abuse of power, to continue to cultivate and embrace a behavior discriminatory, to favor this rhetoric and this segregation against members of our community, black and brown people, that are being exposed to a legal process that is currently flawed. So now we influence legislation that is Bill 992 and 948, SB 992 and SB 998, which includes all of the other entities such as judicial marshals, SROs, school resource officers, and probation officers, and so on, under this big umbrella, to make sure that we hold people accountable. Not only that is unlawful, that we can hold them accountable. Well, Miguel, you know, I thank you so much for having come and informed us a little bit about what's happening here. We're going to switch to Spanish, and maybe a little bit more we can talk about how are some ways in which the immigrants can protect themselves so that they can stay under the radar and they can stop from this kind of stuff happening to them. Okay? Is there anything else that you would like to say? Because unfortunately our time is just running out. I appreciate that. There's everything in English. The 992, it is to strengthen the Trust Act and close all those loopholes, to hold the process accountable all the way to any courthouse, any hospital, any school, any parole office, to make sure we continue to protect members of our community. And the 948 is the 364-day misdemeanor sentencing reform bill, which will reduce the maximum length of misdemeanors convictions in Connecticut to from 365 days to 364 days in order to limit harmful immigration consequences for members of our community all throughout Connecticut. And I think that it was voted out of committee. Yes. And now it's going to both chambers. The argument was intense. We anticipate more argument, but we also anticipate that this is going to pass to really be just with our members and members of our community. Well, thank you so much for all the work that you do on behalf of this community that needs us to really be a voice for them, because many times they cannot be the voice because of their position, of their status. So thank you so much, and I wish you the best in everything that you do, and you know that the doors here are always open to you. Thank you for the invitation, Thank you. Mariana. Just want to remind you that you have been listening to WNHH 103.5 FM, and we will now be switching to Spanish in a few minutes. Thank you. Health Center Inc. estrena nuevo centro médico en el 22 de Fifth Street en Stamford. Todos los servicios médicos, pediátricos, de atención urgente y de salud mental en nuestro nuevo edificio con amplio estacionamiento.
En Community Health Center Inc. creemos que tu salud es un derecho. No. Y JM Productions presenta Viernes 19 de abril en exclusiva para Stamford, Connecticut. Dos grandes de la República Dominicana. El Majimbito Alex Bueno. Y la diva del merengue Miriam Cruz. Eso es cosa de ella. Viernes 19 de abril en el Teatro de Palace de Stamford, Connecticut. Me levanto. Miriam Cruz. Soy una loca. Alex Bueno. Noches de fantasía. Una noche para cantarlas todas. Viernes 19 de abril, 8 de la noche, en el Teatro de Palace, a tan solo 30 minutos de la ciudad de New York. Localizado en el 61 de Atlantic Street, en Stamford, Connecticut. Compra tus boletos ahora en el box office del teatro, llamando al 201-325-4466 o al 646-296-1378. Antes de empezar la limpieza de primavera, hay algunas cosas que debes tener en cuenta cuando se trata de productos de limpieza. En primer lugar, revisa las etiquetas. La Asociación Estadounidense de Pulmones sugiere elegir productos que no contengan o que tengan cantidades bajas de los llamados compuestos orgánicos volátiles. Muchos productos de limpieza como los aerosoles y el cloro liberan estos químicos peligrosos. Estos gases pueden irritar tus ojos, nariz y garganta, causarte náuseas e incluso dañar tu sistema nervioso central. Además, asegúrate de que la habitación o el espacio que estés limpiando tenga ventilación. Esto ayudará a que los químicos nocivos se disipen en el aire. Si estás usando productos de limpieza más fuertes como cloro, usa guantes y ropa adecuada para evitar el contacto con la piel. Para aquellos que desean mantenerse alejados de los productos químicos, los limpiadores naturales como el jabón y el agua tibia pueden hacer la tarea. El bicarbonato de sodio también funciona cuando se necesita restregar, y para limpiar los vidrios puedes usar una mezcla de vinagre y agua. Para CNN, Paula Andrea Daza, Atlanta. Estás escuchando La Voz Hispana Radio. Muy buenas tardes, esta es Norma Rodríguez Reyes en el show ¿Qué pasa? Y ustedes nos están escuchando a través de WNHH 103.5 FM. Y también si ustedes van a su computadora y ponen newhavenindependent.org o ponen La Voz Hispana CT, nos pueden no solamente escuchar, pero nos pueden ver también. Qué buena es la tecnología, ¿verdad? Hoy aquí en el estudio tengo al concejal Miguel Castro, y el concejal Miguel Castro fue nombrado miembro del Concejal Municipal de Meriden en el diciembre 2012. Desde ese tiempo ha sido electo nuevamente a esa posición y actualmente él es miembro del Comité de Finanzas, del Comité de Personal y es comisionado de la Comisión de Conservación de la Ciudad. Miguel es un miembro activo actual de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Mid-State y es un defensor constante del desarrollo económico y de los recursos para beneficiar al propietario de pequeños negocios que abarca el crecimiento económico a largo plazo. Como concejal, él ha confrontado enormes riesgos por sus opiniones abiertas en defensa de los derechos de los inmigrantes. Muchos de nosotros sabemos que los redentores terminan sacrificados, pero eso no va a ser así en el caso de nuestro concejal Miguel Castro. Y también sabemos que las personas que abren caminos no es nada fácil, y eso exactamente es lo que Miguel está haciendo. Él es parte de una coalición estatal de los esfuerzos para influir en la reforma integral de la inmigración y la legislación, el debate sobre la inmigración, la lucha para proteger a las familias inmigrantes en su comunidad y en el estado en general.
Él encabezó un esfuerzo en toda la ciudad para proteger a varias familias inmigrantes de su comunidad de la deportación y las políticas discriminatorias en asociación con la Delegación Federal de Connecticut, especialmente en el caso de Nelly Cumbicos, quien fue deportada y luego de elaborar y votar unánimemente por parte de Meredith, el concejal municipal envió una carta de apoyo bipartidista a Inmigración y Aduanas que solicita una estancia. ICE concedió la solicitud. Miguel Castro es el autor de Cristo no te condena, publicado en el 1996 y se vendieron más de 100,000 copias. El doctor Quitín Silva, un autor en literatura religiosa, estableció que Miguel Castro es uno de los más autores jóvenes en literatura religiosa de ese momento. Él también fundó Operación de Rescate, que enfoca en brindar ayuda humanitaria a varios países de América Central. El programa trabajó para alimentar y vestir a las personas sin hogar y entregar suministros médicos a través de esfuerzos de ayuda para estas familias. La Operación Rescate fue financiada principalmente por donaciones locales y por todo el ingreso que él recibió de su libro. Miguel también es un maratonista activo y ha competido en más de 8,250 millas para recaudar fondos para la investigación de cáncer y pacientes con cáncer. Él apoya mucho a the American Cancer Society y the St. Jude Society. Miguel tiene 4 hijos y 3 nietos. Miguel, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y con este trayectorio que tú tienes en ayudar a nuestra gente. Gracias por la invitación. Es mucho gusto de estar acá contigo. Ok. Nosotros primero vamos a estar hablando sobre la ley de confianza, the Trust Act. Ok, Miguel, cuéntanos a nosotros qué quiere decir esa ley y qué es lo que ustedes están proponiendo con esta ley. Y además de la ley, van a saber que el abuso que se está haciendo con esta ley a través de una familia. Norma, número uno, quiero darte las gracias por la invitación. Es un gusto estar acá, de tocar este tema que es tan importante para nuestra comunidad. Ahorita el acto de confianza, el Trust Act, fue una legislación que se juntó y se logró en el 2013 con el fin de poder proteger a nivel estatal como ley a miembros de nuestra comunidad a pesar de su estatus inmigratorio. Desafortunadamente, como en el Senado en aquel tiempo y en la Casa de Representantes no teníamos la mayoría, ahorita sí, con las elecciones de 2016 contamos con la supermayoría, decidimos regresar a la mesa para discutir cómo íbamos a cerrar las aperturas y las discrepancias que tenía esta ley que actualmente está vigente desde el 2013 cuando se logró. Esta ley se logró y dicho sea de paso, a pesar de que yo formé parte de este esfuerzo, no estuve solo, yo fui una aportación mínima. A pesar de lo que aportamos, el crédito va a aquellos que trabajaron arduamente muchos años antes que yo, que estaban intensos en el tema y habían realizado una serie de iniciativas a lo largo del estado para poder lograr este gran beneficio para nuestra comunidad, incluyendo nuestros legisladores latinos como el representante Juan Candelaria, Jerry Reyes, nuestra representante estatal Hilda Santiago, Mini González, Edwin Vargas, quienes formaron parte interno del aspecto del procedimiento a nivel de legislación. El acto de confianza le prohíbe a oficiales tanto estatal como local de intervenir o asistir a agentes de inmigración cuando se presentan o solicitan estar en nuestras ciudades o en nuestras comunidades con relación
a una orden de detención. En inglés se llama un detainer order, y es un engaño, porque inmigración ahorita, o agentes de inmigración dentro de su procedimiento llegan a nuestras comunidades y le presentan un documento a la persona o a la policía local y le dicen, mira, esto es un detainer. Lo que nosotros estamos haciendo o hemos estado solicitando es de que en lugar de que ellos presenten un detainer, ellos presenten un judicial warrant. El FBI lo hace, nuestra policía local lo hace, el CIA lo hace, entidades dentro del aspecto de seguridad nacional de nuestro país lo hace. El por qué inmigración, agentes de inmigración están exentos a esta práctica. Lo que significa que la policía, tanto estatal como local, no puede compartirle información a inmigración acerca del estatus inmigratorio de cualquier persona de nuestra comunidad. Es en contra de la ley, es discriminatorio. Y no solamente eso, es un comportamiento o una actitud para poder segregar miembros de nuestra comunidad, utilizando su autoridad y su poder como oficiales de la ley local. Okay. Y como resumen, lo que este acto quiere decir que prohíbe que la policía y otros oficiales detengan a las personas para que la migra los arresten. Es correcto. ¿Verdad? Bajo ninguna condición, estos diferentes oficiales que vienen siendo de departamentos de corrección, los judicial marshals, la policía estatal o los oficiales probatorios, y tú has mencionado otros más, estas personas no están supuestas bajo ninguna condición a aguantar a nuestra gente para que migración venga y se lo lleve. El problema con el acto de confianza en el 2013 es de que no es específico con relación a muchas de estas áreas que se extienden a nuestro procedimiento judicial, como nuestras cortes, nuestros hospitales, nuestras policías en nuestras escuelas y así sucesivamente. Los alguaciles de la corte ahorita no son responsables dentro de la ley local, lo que significa que al nosotros regresar a la mesa para poder rediseñar y proponer un esfuerzo mayor para tomar el acto de confianza y transformarlo en una ley aún más fuerte, no solamente para proteger miembros de nuestra comunidad por su estatus inmigratorio, sino también para crear consecuencias con aquellas entidades que ahorita están violando el reglamento y los derechos constitucionales de nuestra gente y miembros de nuestra comunidad. Nosotros ahorita se propuso a través del Comité Judicial a nivel estatal de nuestra legislatura la ley del Senado 992 y 948. 992 es donde se expande el acto de confianza y se cierra todas esas aperturas que ahorita le permitía a ciertas áreas de personas que formaban parte de nuestro procedimiento a violar los derechos de miembros de nuestra comunidad. Ahorita tú ibas a una corte y en cualquier momento, depende del caso, hay entre 3 a 4 alguaciles en la corte dentro del procedimiento y ellos están expuestos al contenido de tu caso, al número de tu caso, de tu expediente, cómo se litigó el caso dentro de esa corte, y ellos pueden literalmente salir de ese lugar, de esa corte, y llamar a inmigración y compartir esa información. Nosotros queremos corregir eso y prohibir de que eso suceda. Ok. Entonces, Miguel, cuéntanos a nosotros el caso de Nelly Cumbicos, en la cual tú has estado muy envuelto y al punto de que por causa de este caso a ti te han arrestado. No, quiero corregir de que el caso de Nelly Cumbicos es un caso aparte, en donde nosotros formamos parte de una coalición, un esfuerzo para formar
una carta bipartidista para poder entonces entregársela a ICE, y que eventualmente los resultados fueron positivos para poder favorecer a esta familia, a ellos y a otras familias en nuestra comunidad. Ahorita nosotros tenemos en nuestra comunidad a Sujit Nosahuti, que lleva más de 1 año y medio en una iglesia como santuario. Aquí en New Haven tenemos a Nelson Pinos, que lleva más de 1 año y medio también en una iglesia santuario, y creo que ahorita, si nosotros continuamos estos esfuerzos, pues podemos lograr unos resultados efectivos para poder corregir esta aberración en nuestro procedimiento judicial. Lo que me sucedió a mí en diciembre viene a consecuencia de una familia que su esposo se presentó a corte porque fue sorprendido tomando y conduciendo. Ahorita, dentro del procedimiento judicial, la última vez que nosotros verificamos, nosotros estamos o tenemos el derecho de tener procedimiento total a través del el sistema judicial de nuestras cortes locales, y eso fue lo que se le dio a este señor. Ahorita entonces, mientras estaba ventilando y litigando su caso, el fiscal estatal y el fiscal público llegan a un acuerdo, porque este hombre no tiene ningún tipo de trayectoria criminal o que haya cometido ninguna ofensa contra nadie en nuestra comunidad, excepto de que lo sorprendieron tomando y guiando, que es un delito. ¿Verdad? Y lo arrestaron. Entonces, ahorita entonces, en el momento donde se estaba litigando su caso, ambos abogados, tanto el estatal como el defensor público, llegaron a un acuerdo. Llegaron a un compromiso. Ese compromiso era beneficioso para esta persona, para este caballero, y se le presentó eso al juez, y el juez aceptó la propuesta y rindió un veredicto a favor de lo que se le propuso, lo que significa que se le dieron 11 meses de sentencia suspendida y 2 años de probatoria. Lo que significa que una vez el juez determinó eso en la corte, en su corte, él es la máxima autoridad en esa corte. Este señor salía de esa corte y iba y se presentaba a probatoria para entonces entrar a ese próximo paso. Lo que pasó luego de eso es aberrante, triste y discriminatorio. Lo que los alguaciles de esta corte determinaron y decidieron detener a este señor sin ninguna causa adicional por más tiempo, luego ya de que el juez determinó su destino final dentro de un procedimiento a través de su veredicto que él rindió. Un momento. Este señor ¿estaba preso en la cárcel o él venía desde su casa ante el juez? No, lo tenían preso. Entonces, ya dentro de este tiempo, los alguaciles habían hecho un contacto directo y conectaron con agentes de inmigración. Y aunque ellos no tenían ningún tipo de información, pero como están expuestos al caso y están dentro del procedimiento cuando se discute el caso de este personaje o de esta persona dentro del procedimiento de la corte, ellos toman esa información y literalmente comparten eso con agentes de inmigración, los que entonces determinan si van a venir a arrestar a este señor o a esta persona o si no van a proceder. Y en este caso ellos procedieron. Fuera de la corte, en la corte, en el pasillo de la corte, tuve una conversación intensa con el defensor público, el abogado defensor público, indicándole de que nosotros estábamos seguros de que este procedimiento estaba violando los derechos civiles y constitucionales de este señor. Por lo tanto, nosotros estábamos demandando que él abogara, aparte de lo que ya se hizo, a favor de este señor. Si necesitas ir a la oficina o a la habitación del juez y necesitas tomar una conversación, comenzar a entablar una conversación con el juez dentro de lo que está sucediendo, entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero este señor dijo, mira, mis manos están atadas, no hay nada que yo pueda hacer, lo único que yo puedo decirte es cuando inmigración llegue,
darte la noticia. Él se regresa a su oficina, ni 5 minutos luego de él haber compartido esta información, sale al pasillo y nos dice: inmigración acaba de llegar. En el pasillo estaba la esposa de Elías, y está la hija de 15 años, su hijo de 17 años, un grupo de activistas y organizadores dentro de la comunidad y personas que estaban allí para apoyar a esta familia. Y los niños salieron corriendo de la corte. Y literalmente dieron paso a entrar a lo que le llaman la yarda, o el estacionamiento trasero de la corte, en la parte de atrás en donde se extraditan los prisioneros. Y la niña gritando, estresada, triste, llena de lágrimas: por favor, no se lleven a mi papá, no arresten a mi papá, no me lleven a mi papá, no me quiten a mi padre. Yo literalmente la tenía en mis manos cuando uno de los alguaciles verbalmente estaba cometiendo abuso contra ella y contra mí. Él llegó a separarnos físicamente. Yo traté de llegar a un acuerdo verbal con este señor, con este alguacil, indicándole: mira, ella lo que tiene son 15 años, ella no representa ninguna amenaza. ¿Por qué tu violencia, en lugar de ayudarnos a disminuir la situación o el inconveniente, lo agravó? Desafortunadamente él pues utilizó fuerza, me sacó de la yarda y yo regresé a la yarda porque yo quería regresar donde estaba la niña, y fue cuando entonces ellos me siguieron, me arrojaron a la acera, al piso, a la banqueta afuera, y sus rodillas, 3 de ellos encima de mí. Yo le continuaba diciendo: no puedo respirar. Ellos me decían: si puedes hablar, puedes respirar. Muchos de ellos estaban burlando de mí. Gente activista comenzaban a intercambiar información con ellos o conversación, indicándole: mira, él es un oficial electo, él no ha cometido nada. Me arrestaron y prestaron cargos contra mí. Ahorita nosotros estamos seguros y tenemos confianza de que estos cargos los vamos no solamente a luchar, sino que vamos a defender la integridad de mi trayectoria y de mi persona, y que vamos a ganar. Porque nosotros tenemos lo suficientemente evidencia para probar la ilegalidad y el discrimen que se ha estado enalteciendo dentro del procedimiento, que está roto. No solamente porque me arrestaron a mí, no es porque yo fui arrestado. Hasta cierta forma yo puedo agradecer de que me hayan arrestado a mí, porque ahora yo puedo mirar de primera mano cuál es la situación. Ok, Miguel, cuéntame ahora, ¿dónde es que está este padre y en qué está el caso? Mira, este padre ahorita está desaparecido. Nosotros hemos entablado o comenzado un esfuerzo campal para poder lograr saber dónde él está. Luego tú estás diciendo que Inmigración lo desapareció. Inmigración lo desapareció. La última vez que se supo, porque él se comunicó con la familia, estaba en un lugar lejos en el sur. Luego de allí nunca más supimos qué sucedió con él, y Inmigración no nos está dando información acerca de su paradero. Ahorita la familia ha sufrido unas situaciones económicas bastante dificultuosas, en donde desde pagar su renta, estos niños apenas tenemos a un principiante en la escuela superior, a otro que apenas está en 11 grado, y que han enfrentado unos retos económicos difíciles. Nosotros los movimos del lugar en donde estaba viviendo con el esfuerzo de la comunidad y la participación de activistas como ULA, en donde los movimos de un lugar donde estaban viviendo a otro lugar más aceptable. La comunidad se unió y pudimos recaudar fondos para poder ayudar a la familia. ULA ha hecho un trabajo increíble, estupendo, formidable, admirable, para poder defender el aspecto económico de esta familia, pero también está el aspecto emocional.
el aspecto psicológico de estos niños que piden por sus padres. Mira, ahorita cuando nosotros estábamos en el Capitolio testificando a favor de la ley 992 y 948, que fortalece el acto de confianza, que dicho sea de paso ya se votó en comité y ahora va al Senado y a la Casa de Representantes, estaba el hijo de Elías allí, y quien con lágrimas en sus ojos y titubeando y con miedo y con una humildad increíble pudo expresar delante de los medios de comunicación y de legisladores y de gente que estaban allí la injusticia que el procedimiento causó y el dolor que le causó a su familia y a ellos, que psicológica y emocionalmente va a ser un dolor que va a estar con ellos por siempre. Sí. Es por eso que nosotros como líderes y como legisladores, en mi caso como oficial electo, yo utilizo mi lugar y mi capacidad y mi posición de privilegio para poder ser voz a favor de aquellos que están siendo discriminados por un procedimiento discriminatorio y pólizas a nivel de retórica y de segregación que vienen de la Casa Blanca ahorita, que están afectando económicamente, emocional, psicológicamente a nuestra comunidad. Están desmantelando nuestras familias, poniendo niños en rejas y segregando y cometiendo crímenes discriminatorios y violando los derechos humanitarios de nuestra gente. Por eso nosotros no debemos de parar, levantar nuestra voz y de influenciar legislación para poder cambiar esta trayectoria. Bueno, Miguel, yo quiero darte las gracias y me recuerda mucho un texto bíblico, por cuanto lo hiciste por uno de ellos, también lo hiciste por mí. Y la vida no es nada fácil para la persona que está abriendo caminos y especialmente nosotros los que nos pasamos siempre abogando por las personas que no pueden abogar por ellos mismos. Hoy por ti, mañana por mí. Yo quiero darte las gracias por todo lo que tú estás haciendo. Obviamente deseamos lo mejor para estas familias y todos los que se encuentran allá en esta situación, porque ellos en realidad son un retrato de más gente más amplia que están pasando por lo mismo. Esperamos que algo suceda con el sistema migratorio, en la cual sea de ventaja para todos los que se encuentran aquí. Yo estoy muy agradecido también por tu liderato, como la coordinadora y la presidenta de nuestro Connecticut Hispanic Democratic Caucus, en donde tú obviamente has rendido un servicio y una serie de beneficios en donde le has dado la oportunidad a cierto liderato para poder continuar las labores que benefician a nuestra comunidad, y el hecho de que pues me tengas acá para pues compartir esta historia, que es una de tantas que existen en nuestro estado y a lo largo de nuestra nación, para poder corregir este inconveniente que nos afecta a todos nosotros. Bueno, muchas gracias, y a todos los representantes que se encuentran allá afuera abogando por toda nuestra gente, también les doy las muchísimas gracias. Que Dios se lo pague. Les deseo a todo el mundo salud, dinero y amor, y tiempo para disfrutarlo, y que vivamos 120 años, pero en buena salud. Hasta la próxima. Desde CNN en Atlanta les informa Yemile Castejón. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden,